ከተማ ስተኮልም ከይደ ንማይ ጨሎት ማርያም አልና ምስ በልኩ ናብኡ ሒዘዮም ከይደ ሕጂ ቀፃሊ እመቤተይ እንታይ ብላ ነይረ እዚ ናይ 4 ጾም ዝሓለፈ ማለት እዩ እመቤተይ ብዛዕባ ደቀይ ብጣዕሚ እየ ዝፅሊ ነይረ ሕጂ እመቤተይ እንታይ ትፀገም ፍቃድኩ ይኹን እንዳ ማርያም አላ ምስ ተባህለት በቃ ፍቃድኩ ኩነለይ ክኸይድ ይልምናሞ ብፍፁም በቃ መልሲ ስኢነ ድሕረ መጨረሻ ስራሕ ምስ ከድኩ ስራሕ ከይዲ ድብል መንፈስ መፅእ ንዓርቢ ማለት እዩ ሕጂ መቸም ብድድ ኢለ ብዘይ ፕሮግራም የኸይደ ሕጂ ኣኪድ ምስ በልኩ እቶም ኣብዚ ዝነበሩ ኣባት ነፍሰይ ዘጠምቑን ናብዚ ነዛ ቆልዓ ዘጠምቑን ኣብኡ ረኽቦም ኣብታ ቤተክርስትያን ናይ ባእተ ማርያም እያ እታ ቤተክርስትያን ናይ ልደታ ማርያም ኣብኣ ይረኽቦም እሞኒ ሕጂ ይስብድ እሶም ከዓ ሰንቢዶም ቤን መፂ ክብሉኒ ኣባ ኣሽብ ሲኣሪኹም ደለኹም ብሎም እወ እሶም እዮም ኣባት ነፍሰይ ማለት እዩ ዋነ ደኣ ከምዚ ለማይ ጨሎት ክሕፀብ ኢለ ቆልዑት ሒዘዮም መፅየ ገለ ብሎም ዝኾነ ኣብኣ ተራኺብና ማለት እዩ ኣብኣ 7 መዓልቲ ሕጂ ዓርቢ እየ ከይደ ሕጂ እሶም ብዘይ ስራሕ የፍቆድኩን ትምህርቲ የፍቆድኩን ከም ዝብለኪ ብድድ ኢለ እየ ከይደ እመቤተይ ግዲ ፈቒዳቶ ኮይና ሽዑኡ ከይዲ ድብል መንፈስ ምስ መፀብ እዝነይ ካብ ስርሐይ ገዲፈ ሓሚመ ኢለ ስርሐይ ካብዚኣ ክዳውንትና ጠርኒፍና ጥራይና ከይድና ዝኾነ ሒዘ ይከድኩን ሕጂ ኣብኣ ረኺበዮም ሕጂ ጸሎት ገይሮም ንቐዳማይ ማይ ጨሎት ኣይሕፀብኒ ግን ኣነ 7 መዓልቲ ክሕፀብ ስለ ዘለኒ ጸሎት ገይሮም ኣብኣ ተሓፂብና ማለት ሕጂ 7 መዓልቲ 6 መዓልቲ ምስ ተሓፀብና እታ 7ይቲ መዓልቲ ሆሳእና ስለ ዝነበረት ኣብቲ ሆሳእና መዓልቲ ከምዚ ማለት ከምኡ ኣይበሃልን ማይ ጨሎት ተሓፂብካ ርእስኻ ይትምሸጥ ዝኾነ ዘይቲ ትልከን ኢኻ በቃ ተትሪናስ ከምዚ ክስታይ ኮይና በቃ ስርእስና ተባላሽዩ ብፍላይ ናይ ዛ ንእሽተይ ጓል ሕጂ ኣነ እንታይ ኢለ ኣብኡ ከዓ ሕጂ ብኣ ምስ ከድኩ እንታይ ይብሉኒ እሞ ካብ መፅእኽሲ ንስሓ ዲ ተኣትውልቱኒ ኣባ ኣሽደ ተዳልኹ ብሎም መፂኹም ድኽለ ኣለኹ ሕጂ ካበይ ናበይ ፍልል ይደለና ምስኦም ናይ 6 ሰዓት ብባቡር ገለ ይደሊ ፍልል እሞ በኣሽ ኣንስ ኣይተዳልኹን ከመይ ኢለ እሞ ንስሓ ክኣቱ ንስሓ ተኣቱ ትኾንካስ ብዙሕ ነገር ካብ ንእሽተይካ ዝገበርካዮ እንዲሃት እናስሓ ዘለካ እውን ሓንቲ ዘይተዳልኹ ገለ ብሎም ድሓን እቲ ኣብኣ ብዘይ ድሌተይ መቸም ተናሲሐ እቲ ትፈልጥዮ ተዛረብ ኢሎምኒ እታ ዝፈልጣ ተዛሪበ ኣነ ተናሲሐ ኣይብልኒ ዝመፅት መዓት ዝረስዓኮ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ እታ ናይ 7ይቲ መዓልቲ ኣይተሓፀብናያ ኣይተሓፀብኩን ኣብኣ ከለኹ ጥራይ ከም ነብሳ ሓፂበያ ነብስና ተሓፃፂብና ክዳን ናቐየርና ተሆሳና መዓልቲ ሕጂ እታ 7ይቲ ተበልናን ሕጂ ኣብ ሕልመይ እንታይ ይርኢ ሽዑ ናይቲ ገዛ ናይቲ ቤተክርስትያን ሓላፊ ቀሺ መፅዩ ከም ፃዕዳ ወረቐት እሞ ሕጂ ብፅቡቅ ፅሕፈት 7 መስመር ዝኾነ ይፅሕፍ ፅቡቅ ፅሕፈት እቲ ፅሕፈት እንታይ እዩ ኣይርድአንን እዩ ግን ይፅሕፍ እሞኒ ሕጂ ኣብ ሓንቲ መወዳእታ ምስ በሓፃሕኮ ሓንቲ ኦርድሲ ሓንቲ ቃልሲ እቲ ቀሺ መፅዩ ተሓላፊ ናይታ ቤተክርስትያንሲ ነቲ ሓንቲ ቃላት እዚኣ ተጋጊ ክብለኒ እዚኣ ተጋጊ ኣለ ክብለኒ እሞ እዚኣ ተጋጊስ ነዚ ኩሉ ክድምሰሰኒ ገለ ይብሎ እሞ እዚኣ ተጋጊ እዚኣ ስለዝተጋጊ ክብለኒስ ታምሳይ ትሕፀብ ነበረት ተጋጊ ኢላ ነዛ ወረቐት ፃዕዳስ ዕምፅፃ ብላስ ፅሑፋ ሕጂ ብድድ ኢለ ትሰሲእስ ድእስ ሰላም ሃብተይ በቃ ድበኸኽዎ ክነግረክ ይክእልኒ ኩሉ ጓለይ ክትዛረበለይ ኢለ ወደይ ክፍወሰለይ ኢለ ከይደ ተኣታ ሓንቲ ቃልሲ ዋላ ነባኣሽ ሕቶቱ ለይለዮም ኣይመለሱለይና ለውስካብ ሕጂ ሰላም እንታይ ትኾን እዚኣ እዚኣ ብሱባኤ እትመለሰልኪ ሱባኤ እትመለሰልኪ ምክንያቱ ብዙሕ ዝተረፈኪ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ኣካይዳኺ እንታይ ኮይኑ ኣሎ መስለኪ ስጋዊ ነገር እዩ ማለት ደቅኻ ምስ ሓወዩኸ እግዚኣብሔር ከምቲ ትልምንዮ ነበርኪ ከምቲ ተገልግልዮ ከምቲ ብፍርሃት በጃኻ ኢልክ ትልምንዮ ደለኺ ትነብዕዮ ደለኺ ክትልምንዮ ትኽእል ዲኺ ብድሕሪኡ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ቀደም ንስኺ ቆመ ድብለክ ደለኹ ንስኺ ባዕልኺ ጠንክሪ ምክንያቱ ክርስቶስ መድሓነ ምዃኑ እመቤታችን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ተማልድ ንዓኺ ንደቅኺ መላእኽቲ ይሕልውኺ ምዃኑ ቀደም ንስኺ ቆሚ ብድሕሪኡ ክትምለሰልኪ እዚኣ ትብልያ ደለኺ ንዓኺ ክንክን ተብለክ ደላኮ ንዓናኮ ሕልምናኮ ቆልዓ ኮይና ዳሓለምናያ ቀረባ ግዜ ዳሓለምናያ ሕልምናኮ ኣሎ ቀስቀስ ኣብለና ኣሎ ንዓናቱ ውሽጥና ልብና ትኩሕኩሕ ሕልምላ እዚኣ እያ ፃውዒት ናይ እግዚኣብሔር እያ
ገብራ ትግባአና ሕጂ ንዓኺ እታ ሻውዒት ብምርኣዩ ማለት ከባድ እያ ግን ሱብኣይ እቶም ሱብኣይ ኸኣኒ ልምን የደለኻ ለመናኻ ብደቅኺ ጥራሕ ይበቃ ስጋዊ ነገር ደቀይ መሓሮም ገለ መሓሮም ትብል ኢኻ ጸሎተኛ ተኾንኪ እቲ ሰይጣን ንዓኺ ምስ ረኣየ ኣንበድ ቢዱ ክኸይድ ካብ ኣኹኹን ካብ ደቅኺ ሓዳርኪ ከባቢኺ ደሎ ክኸይድ እዩ ሕጂ ሪኢኸ እታ ጓል ከምዚ ጌራ እቲ ወዲ ናይ ወደይ ዕድል ከይዱ እንዲኸ ትብል ደለኺ ንሕና ናይ ቤተሰብና ዛር ዘይተኣሰረ ዛር ኣለና ተኾይኑ እሕሊፍ ይድበና ንስኺ ዋላ ንጽህቲ ጥዒት ኹን ነታ ሰብ ዋላ ወርቂ ጫማ ገዚእካ ሃብያ ናይ ቤተሰብ ክዛር ኣሎ ተኾይኑ እሳ ከተመስግነኪ ትኽእልኛ እንታይ ዳ ጸላኢት ክገይር ይደላዕላ ንዓ ብቕኦም ኢና ንሕና ጽቡቕ ክንዲ ገበርና ሕማቕ ተፈዲና ንብል ግን ምሳና ደሎ ዛር እዩ እሕሊፉ ድበና ደሎ እሱ እዩ ፍቆዶ ጠንቆሎ ድወሰደና እሱ እዩ ፍቆዶ በረኻታት ድወሰደና ፍቆዶ ደይ ጥዑያት ደቂ ተባዕትዮ ከም ንመርዑ ድገብረና ወይ ትወዲ ተባዕታይ ጥዑይቱ ኮይኑ ከም ሓንቲ ጽልልቲ ሰበይቲ ደመርዕዎ ደሎ ናይ ቤተሰብና ዛር እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ክራባሕ ስለ ዝደሊ ብኸምኡ እዩ ኣብ ሓዳርካ ክትመርዓው ከለኻ ሱብኣይ እተው ንበሃል ኮኒ ማንም እኳ ሱብኣይ ኣተና ኣብ ሓዳርና ግራ ኣቲና ደሎ ሰባት ኮኒ መብዛሕትኡ ስቃይ ኮይንዎ ደሎኮ ኣብ ሓዳር እዩ ምክንያቱ ብሱብኣይ ኣይኮነን መርዓኹም ናይ ስጋ ኸይኮም ከዓ ወይልኹም ተባሂልና ኢና ሕጂ እንታይ ክብለክ ደሊ ንዓኺ ስጋዊ ነገር ይኽትልምን ደለኺ ብደቅኺ ጥራሕ እንድሕር ልመና ኮይኑ ደቅኺ እንድሕር ደለኺ ኢኺ ክርስቶስ ድብሎ ሕጊ 10 ትእዛዝ 6 ቃላት ወንጌል 6 ሕጋጋት ወንጌል ከድመላእክ ዲኺ እዚ መቆም እስኺ ዳሕራይ ኩሉ ባዕሉ ክበርሃልኪ ይሓና ከብርሃልኪ ብቐሊሉ ኣሳቢሉ ኸረዳእኪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ገዛ ከምስ መፀኸ ካብ ጓልኪ ድወፅእ ቃላት እዚ ዕፅዋ ቢልዋ ደሎ ዱዳኤል መንፈስ እኮ ካብ ጓልኪ መዝሙር ደስ ድብል ቃላት ማማይላ ክፅዋዓክ ከላ ደኒና እግራ ክትሓፅበክ ከላ ተኣምራት ክትርኢ ኢኺ እዚ ግን እስኺ ቆም ቅድም እሺ هر سلام حتى قال هو تسمع الشيء سلام كم يومكم سلام يا بسمع قدس يا أنا قاعد صلت قبل كلام تعمل شجر ده حسابي سيبات بقى موقع على حسب مثلا صلت الناقبركو قال أيك بقى والحين صراحة جزاك صراحة إيه بقى فزاز كوينه وإدكاس لكن صحدر تمليسة نقول تستسم سؤال كوا بقى هم لكاس بس عن كله ده بقى بتعمل شجرة اوكي ساطر حدا يحطخي هو ما أعرف بس ما تعمل ولا بقى عبد جزاون ضد يكون صاري تكون بقى سبعي سريحاتون والحين ገንዘብ የለገሌለ ባንክ ናጥራኢዱ ብዙሕ ነገር በቃ ሰላም ሓብተይ ትሕግዝ ትኽእል ግን ዓይኒ ሰባይን ብጣዕሚ ውሽጢ ተትራህበክ እንዴት ደስ ምስ በለኒ ዓርሲ ኣሜሪካ ዘለኹ ፅቡቅ እንዲሁ ግን ሕጂ ታንገብሪና መስለኪ ሓፈሻዊ እንታይ ዲ መስለኪ ብውሽጢ ክረኽበኩም እየ ሽግር የብለን ኣነ ናይ ግዜ ተደይ ኮይኑ ከዓ እንድሕር ሒዘዮ ነቲ ሰብ ከኣኒ ግዜ ወሲደ ስለ ድረኽበ እየ ንኩላትኩም ቴሌፎን ኣይቀበልኒ እየ ደለኹ ግን እድውል እየ ካብ ባዕለይ ብዙሓት እውን እድውል ኣለኹ እንዴ ሕጂ እንታይ ክብለክ ደልየ ፕራይቬት ክንራኸብ ንኽእል ኢና ግን ብሓፂሩ ዝናትኪ ኣብ ገዛ ድዱዕ ድኾነ ዓይነት ኢንሰክት ኣሎ ተኾይኑ ሙሉእ መዓልቲ ብገዛ ዘዘው ደብለኪ ገዛኺ ኩሉ ግዜ ፋሕ ድበለ ንስኺ ባዕልኺ ጨጉርኺ መንዲል ትሽፍኒ ፋሕ ድበልኪ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ደርኤክ እንድሕር ኮይኑ ገንዘብኩም እንድሕር ዳኣ በረኸት ደይብልኩም ኮይኑ ኣብ ሓዳርኩም ብምቀኝነት ደኣተዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ዳኣ ስኺ ስሒክ እንድሕር ዳኣ ስኺ ነብስኺ ደይልዓልኪ በዓል ቤትኪ ናብ ካልእ ጓል ንሰይቲ ናይ ምኻድ ወይ ድማ ከምኡ ድተገበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እዚ ቅድም ጸሎትካ ክሓተክ ደሊ ንዓኺ ብጸሎት ድቆም ክዲኺ ስኺ ንስሓ ክደኣተ ክዲኺ ቅዱስ ቁርባን ኣቑሑት ቡን ኣላ ድያ ኣብ ገዛ ወይ ላይፍ ንእሽተይ ከተዕልና እሞኒ እቲ ክስታ ክንገብር ደሊና ንእሽተይ ብኡ ክትመሃር ቅዱስ ቁርባን ይቕበል ክቕበል ከለኹ ከዓ ኣብ ሱዳን ነይረ ኣባት ነፍሰይ ንስሓ እተው ያኔ ፈልጦን ንስሓ ከመይ ከምዃኑ ግን ኣብኡ እቲኒ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዋና ሲግን ኩሉ ነገር ከም ዝገይር ክትፈልጥሎ ገለና ብል ብምሉእ በቃ ብድሕሪኡ እንታይ ብለኒ ሰብኣይ ከዓ ይነሳሕ እሞ ሽዑ በቃ ኣብ ውቅቱ ደለዎ ዓዲ ብዚ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረ ኣብ ሱዳን ነይረ ሽዑ ብድሕሪኡ ቅዱስ ቁርባን ትቕበሉ ገለ ብለኒ ኦኬ ሓራ ኢለዮ ግን እዚ ዋልሓንቲ ናይ ጸሎት ዋልሓንቲ ነገር ኣይነበረን ናይ ጸሎት መደብ ዋልሓንቲ ነገር ኣይነበረን ድሓር ሰብኣይ ከዓ ከምኡ ዝበልኮ ኦኬ ሓራ ኢሉ ኣብዚ ኣባት ነፍሲ ሒዙ ፀንሓኒ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣነ ናብ ዝመጣኹ መፂና ኣብ ክልና ተናሲሕና ካልኣይ ግዜ እውን ኣነ ደጊመ ሰብኣይ ኮይና ብሓንሳብ ማለት እዩ ሽዑ ተቐቢልና ማለት እዩ ሽዑ ምስ ተቐበልና ብቀሺ ክፅልዩ ኣለኩም ግድን
نقول مصحف قدس كتنبو لكم ናይ ጸሎት ትገብሩ ለኩም ስለና ብዛዕባ ጸሎት ሓንስ ትጠይ ነበርና ግን በቃ በተዓቅመና ንጽሊ ማለት እዩ ናይ 7 ሰዓታት ጸሎታት ናይ ልቦን ናይ ምሸት ጥራሕ ንጽሊ ከዓኒ ኣብዚ ከዓኒ ትምህርትታት ብዩቱብ ገለ ስለንሰምዕ ካብ ናይ ባገር ማገለ ሰብኣይ ዝገብ ፈልጥ እዩ ኣነ ኣምሓርኛ ስለዘይክእል ሰምዖም እየ ግን ገለገለ ዝርድኦም በር ብበዝሒ ኣይርድኦን ሕጂ ከምኡ በዓል ነወድ ገለ ዝበሃል ኣሎ ካብ ሰምዓኹ ገለ ናይ ንግሆ ውዳሴ ማርያም ጸሎት ይገብር ስጋና ኣምሮ ስግደት ሰግድ ናይ ምሸት ከዓ ሰይፈ ስላሴ ጸሎት ይገብር ማለት እዩ ግን መዓት ፈተነ በቃ ክሰግድ ከለኹ ብሓይሊ እየ ዳርጋ ክሰግድ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ደስ ኢሉኒ ጽቡቕ ሰግድ እየ ሓደ ግዜ ይነብዕ ከምዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ሓጢኣተና መሓረኒ እንዳበልኩ ይነብዕ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ግን ከምዚ ድርቕ ዝበልኩ ክሳይ ከኣለኒ ናሳሕ ከለኹ ከምዚ ተራ ዘረባን ዓፍ ዝዛረብኩ ዘለኩ ነገር ገይረ ናሳሕ በቃ ደንበር ከተና ሲሄ ገሌለ ከዓ ሓደ ግዜ ክሳይ ይኮን ማለት እዩ ወላ እቶም ኣቦት ነሲካ ኣነስከን ኮይኑ ሽግር ገለ ምስ በልኮ ኖ ንሕና እኳ ግድን ኣይኮናን ከምዚ ጌርና ክንፅሊ ንሕና ሰብ ሓዳሪና ዓቕምኩም ንእሽተይ ጥራሕ ግበሩ ዶ ገለ ተዘይኮይኑ እምበር ንጸሎት ንገብር ብዙሕ ኣይተባብዕኑ እቶም ናህና ንእሽተይ ክስታይ እንድዩ ድበዝሐ ግዜ ደዛረበል ዘለኹ ኣብ መናፍስቲ እንድዩ ንኣብነት ወላ ዲያቆን ይኹን ወላ ቀሺ ይኹን ቤተሰብ ክንድሕድ ኣብ ባዕዳም ልኸዶም ኮይኖም ነቲ ዲያቆን ክኸውን ክመሃር የምህርዎ እሞ ዲያቆን ይድኸውን ግን ምስ መንፈስ እዩ ዲያቆን ድኸውን ምስ መንፈስ እዩ ጠቋር ቀሺ ድኸውን ደሎ ብኸምኡ እኮ እዮም እቶም ኣቕሽሽቲ ናይ ሎም ኣቕሽሽቲ ንብሎም ዘለና እኮ መንፈስ ምስኦም ስለ ደሎ እኮ እዩ ኣቕሽሽቲ ኮኒ ሕጋዊ ግዴትኦም በቃ ኣብቲ ቤተክርስትያን ንኣብነት ቅዳሴ ናብኦም ተኮይና ቁርባን ዘዳልው ተኮይኖም ማህሌት ወይ ድማ ተኣምር ማርያም ምንባብ እንድሕር ኮይኑ ሪጎኦም ኮይኑ እዮም እቲ ናቶም ነገር ወዲኦም ድወፁ ደለዎም በሪ ተሓቢኦም ስለ ህዝቦም ስዋኤ ናይ በይኖም ስግደት ደለዎም እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሰይጣን ከምኡ ከጥቃዕ ኣይምኽኣልን ሕጂ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንሕና ድበዝሐ ኣባት ነብስና ተሳቂና ኣለና ጃዕነ ብዙሕ ሰብ ክረክብ ስለ ድውዕል ንሓንቲ ክታብ ገይራ ትቆርብ ክታብ ገይራ ኣብ ክሳዳ ክታብ አንጠልጢላ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትያ ትቆርብ ደላ ካብ ዝኸፍአ ነገር ከምዚ ድገብር መስበለት እናይ ሰላሒል ክንስሓ ክትኣትው ለኪለ ንስሓ ክትኣትው ናብ ኣባት ነብሲ ኣሰዲደ ግን እንታይ ኢሎም መሊሶማ ኣይ ወላ ሓንቲ መዚ ኩሉ ኤርትራዊ ድገብሮ እዩ ስለ ሸገራ እኮ ኣዲኹ ወሲዳት ክሽግር ድበሃል የብሉን እዮም መሊሶማ ድሕራይ መስተት ተቆልዓ ከምዚ ኢሎም እንዳትን ከምኡ ኢሎም ኺል እያ በሊ እንደገና ኸይድኪ ኣነ ካብተን 10 ትእዛዛት እታ ቀዳመይቲ ሕጊ ናይ ክርስቶስ ብጀካይ ካለ ኣማልኽቲ ክህልወኩም የብሉን ድበላ ኣምላኽ ንዓኣ ረጊፀ ዳ ጠንቋላይ ከይደ በልዮ ያ ክፍለጥ ኣመታት ኪድ ምስ በለት ግን ርእሶም እንዳነቕነቑ በለድሓን ኹነል ኪል ንስሓ ኣሂቦማ ሕጂ ታይ ክብለክ ደሊ ኣባት ነብስኺ ንዓኺ ኣየታባብዓክኒ እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ደለዎም ኣይትፈልጥን ኢኺ ብፍላይ ኣብ ኣቕሽቲ ከኣኒ ጠቋር ድበሃል ኣሎ ናይ ዶራሞ ናይ ጸራሞ መንፈስ ከኣነ ዓዚም ድገብረሎም መንፈስ ኣሎ ካልኣይ ነገር ሓደ ሰብ ንስሓ ከኣቱ እንድሕር ከይዱካ ወላ ንስሓ ክትኣቱ ትኾንካ ኮ ቀጥቂጥካዮ ክትከይድ ኣለካ ከመይ ናት መንፈስ ኣቐዲሙ ናፍቶም ካህን እንድሕር ደኣ ኸይዱ እቶም መንፈስ ወላ ቶም ቀሺ ንስሓ ንኸይተኣትዊ ዝድህሉ ክለው ብሓይጣት ክዝድህሉ ኣቕሽሽቲ ኣለው ክነግረኪ እንታይ ዓይነት ሰብ ይኽኢሎም ድፍርትሎ ገሊኦም ሽግር የብልክን ኪድ በዓለይ ክሰግደልኪ የብሉ መታን ሲኦል ክትኣትዊ ገሊኦም ከምዚ ክዛሩ ፀናሕኩ 3 ዓመት ድህቡ ክለው ተራእይ ተሰሚዕ ደይፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ታይ ክብለክ ደልየ ንስኺ ግን ከምዚ ትብል የደለኺ ውዳሴ ማርያም ሰይፈ ስላሴ ይኮነን 3 ግዜ ዋላ ሰጊድኪ በኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ተሰጊድኪ እግዚአብሔር ንዓኺ ከሰምዓከ ይኽእል ሙሉእ ብሙሉእ ግን ሕጂ ኣብየ ክትፀግደ ልክዕ ጸሎት ክፅቡቕ ኣለኺ ንስሓኻ ኣቲኺ ቅዱስ ቁርባን ደቆረብኪ ክብር በዓል ተሓዳር እንድሕር ደኣ ኮንኪ ኣነ ግን እንታይ ክዛረብ ደልየ እቲ ገዛ ከደይተላዓሊ ንዓኺ ወዘልዘል ደብለክ ደሎ እሞ ኣብ ግዜ ጸሎትኪ እንድሕር ደኣ ኣርመም ደብለክ ነገር ኣሎ ኮይኑ እሞ ከዓ ድተፈላለየ ዓይነት ኢንሰክት ማለት ሓሰኹብ ገዛ ኣለዉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም እዚ መተት ከይኮነ ኣይተርፍኒ ማለት መተት ማለት ብምስጢር ድግበር ስራይ ማለት እዩ ናቱ እዚ ንዓይ 8 ሰዓት ኣብ ሓደ ኮፍ መበሊ ኮፍ ድብለሉ ነይሩ በአዲስ አበባ ናቱ መተት ተገይረ ገዛ ኣየላዕልኒ ኣብ ሓንቲ ኮፍ መበሊ ኮፍ ኢለ ክትስእ ኣይክእልኒ ተታሒዘ ስለ ዝኾንኩ ብኩሉ ነገር ኣይኮነን ገዛ ከላዓል ስኒ ታኒካ ማይ እታ ማይ ፀሚኤ ክሰት ደልየ ከለኹ ነታ ታኒካ ማይ ንኸምፃ ትጭነቕ ነይረ ሕጂ ስኽታይ ትገብር መስለኪ ቀዳማይ ድርሳነ መክል ተምፍቲ ገዛ ኩሉ ግዜ ድርሳነ ኣለኩም ዶ ናይ መልእኽቲ
جيدو تجزا صولت جير كستنس جيدو خديزا ها صولت الفرمش سوى كنا يلقوا شعور أو بس ما أبني ما تسقط يقربه ما يمنعوا فيه بعرف مالك كل سر فايلو بيبع على باركون فيه شعور أو الناس جزاي ناس تقول شو كما سيكس لا تمشي هو حج كما جري ددع قلدي خطري ددع صاص قلدي ولا صاريت هلاتكي يا صارت على وجود ولا ما عندي رنج نزيم نايك وسوس جو ما تبيش أول شيء تما حيشهم على واحد خلت صارت وين على هو ملسم هو كحد صاريت كستايا ገንዘብያ ንኣብነት ሰሪሕ ክደምፅኦ ተኮይኑ ሰብኣይኪ ገዚኡ ኣፊኡ ደኺሙ ይደምፅኦ ደሎ ካልኣይ ነገር ከዓ ገንዘብ ማለት እዩ ሳሬት ግዜን ገንዘብን እያ ክትሰልብ ትመፅእ ሕጂ እንታይ ትገብር መስለኪ ኣብ ገዛ ሕዳእ ከም ዘሎ ኮይኑ ዘይፈ ስላሴ ጸሎት ኣለክ ተኮይኑ ውዳሴ ማርያም እሞ ከምዚ ጌርክ ባሪኽኪ ገዛኸ እንድሕዳእ ተማሕፂንክ ናብ ቅዱስ ሩፋኤል ትነፅግ እንድሕዳእ ኮንኪ ንስሓ ኣቲ ክድቆረብክ እንድሕር ኮንኪ ምናልባት ናይ ምስጢር ስራይ ክኸውን ስለ ድኽእል ሰላቡ ኮይኑ ዳኣተወ ስለሎ መዝሙር ዳዊት ጥራሕ ተንብብ እተን ቁፅሪ ፒሮት ኣለክ ተኾንክ ጽሒፍካ ክበክ ሰምዕያ ተኾንኪ ወይ በስ ቴሌግራም ክጽሕፋ ተኸታተል ያባ ኣባ ክጽሕፈ ኢልሓኒ ኣባ ክጽሕፈልኪ እተን መዝሙር ዳዊት ኣባ ክጽሕፈልክሞን እሰን ተንቢብኪ ቀጥታ ተንሳሬት ሰላሒለን ክመጻኺእን እሰን እንድሕር ብምኡለ ናንቢብኪ ዋላ ትሰብ ንዓኽ ድገብረልክ ደሎ بسبب እንድሕዳእ ኮይኑ ወይ ድማ ምናልባት ናይ ቤተሰብ ክዛር ክኸውን ይኽእል ወይ ድማኒ بسبب ድተገበረ ክኸውን ስለ ድኽእል መዝሙር ዳዊት ግን እዘን 12 35 59 69 138 እንድሕዳእ ኣንቢብክ ኣብ ደለዎ ድርቕ ክብለልኪ ሽግር ድበሃል የለን ግን እቲ ከምዚ ሳሬት ትሪኦ ደለኺ ከም ደለኩም ምልክት ይኽትነገር ደለኺ ግን ኣይዕረፈን ገንዘብኩም ግን ሰላቢ ደለዎ ስጋብ ሕጂ እቲ ሳሬት ክትመጽ ከላ ግን እታ ትጽልያ ደለኸ ጸሎታት ትነጽያ ደለ ግን ተሳሒቦም መጽለው ግን ኣይክቆሙ ይካኣሉ እዚኣኻ በመዝሙር ዳዊት ጥራሕ ክትቆም ናትክ ብጣዕሚ ቀሊል ደለ በቃ ኣብ ኢድክ እዩ ደለ መድሃኒትክ ቀላል ያዝያ ምክንያቱ ብቅዱስ ቁርማት ድማዕረክ ትኾንክ ግን ሓንቲ ክነግረክ ቡና ኣለ ዲብ ገዛኹም ቡና ኣብቲ ቡና ኣለ ዲብ ትገዝ ዛርባ ምስተማዕኩም ናይ ሳምቡካ ምስተማዕኩም ኩሉ ፊት የተቋንኩም ተሪፋ ዘላት ሪሳይክል እንጨት ትብንዳቡን ባዕቢው معالتاو እንድሕር ዳቶም ኣጋነንት እንድሕር ትጽውዕዮም ኮንኪ ዋላ ኣይትቕለዊ ሰራዊት ሰይጣን ኣብቲ ገዛኹም ይደሎ ሕጂ ንዓኸ ዕነን እዮም ደብልኹ ሕጂ ሎም ማዓንተ ኣቑሑት ቡን ድጉ ሓፈስኒ ገዛይ ስላትክ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጨኒኒ ኢላ ጽቡቕ وان قريبة لدبلكني أمبر نايكلتي خمون بودازار دي خمس دقابر دولو كابيت سوكم عملو خود لما دلو نحر كوينو السودي خد بالاش دولو زار دي خمس دقابر دولو ولا بسب دي تغير دولو السخزان مزمور داويت مو حدا شو عالتا معالتا أنببيان موني نعان مسود أكا متسن بزعبا سوبا ياخد داكي سوبا ياخد دحاتي خقن كمال كتيب علو سوبا ياس مدهانيتيو سوبا يا مالت كنقراكي تخكلنيا نقري دي نقراكي بقى تخكل دخونا نقري اختنقري اتخالى معلتي حلم دافرحك ولا كبدي كمان الناس اللي حقن صوتي بتسحب كل صح اللي ولا هم بيحكوا كمان كله كبدي ون بقى شيء مستبلي بقى مستنفحي ولا مقبلي بلي افهم اجيكم كان زو صو مجمع كله زي مش عبصهم قال يا حاج في الأوروبي هو خصها عندي عندي دخانه وين ቤተሰብ ዛር ኣሎ ንዓና ኳት መንፋሕተ ድመጽኮ ምናልባት ናይ ምስጢር ስራይ ድብሎ ብድብላዕ ዳኣተ ወንዲ ብድብላዕ ጥራሕ ወንዲ ይኮነ ብፓንቲ ብጫማኺ ናይ ጫማኺ እቲ ላቺ እቲ ሶል ናይ ጫማኺ ኣብ ውሽጡ ደሎ ከይተረፈ እዮም ድወስዶ ሰብ ምክንያቱ እቲ ኣብ ድኸት ከዋላ ዓዲ ኤርትራ መጺኸ ኣሜሪካ ሃለው ኤውሮጳ ገለ ሃለው እግሪ ክድኸይድ መተት ማለት ብጫማ ብኻልሲ ድግበር እንድሕር ኮይኑ ብናይ ትሽትሽ ማልያ ክድግበር ብናይ ረጂ መቸም ክፍኣት እንዲ እዳ ተخفአት እንድሕር ኮንካስ ማለት ሰይጣን ኣባኻ ኮይኑ ፕሮግራም ድገብር ሶሪ ግን ንስኺ ናይ ቤተሰብ ዛር ናይ በዓድ ኣምልኾ እንድሕር ዳኣ ትበልዕ ነርኪ ኮንኪ ከምኡውን መንፋሓት ትገብር እዮም ምክንያቱ ንዓኸ ዳኣቱ ክደሎ ርኹሳት መናፍስቲ እዮም ዳኣቱ ደሎ ወይ ከዓ ብሰብ ድተገብረ ተኮይኑ ግን እዚ ግን ብሱባኤ ክመልስ ትረኽቢ እዚ ኣነ ድምልሶ ይኮነ ብሱባኤ ግን ከመልክተኪ ይባዕሉ ወድድ ይጓል ንዓኸ ብሕልናኸ ክመጽ እዩ نعو خطري خلي ختفرحي ونعا خطري خلي ختفرحي با هدي بلك بعين حلنا ختمت سبا لاند حر كوينا هيوت دتن كفتولا مالك
درجኦም كاتريوم يخا ناي سبات عدل كاد وسود سبات نعخا درجኦም تريوم يخا خنقرك حجن عنا شجيرنا دلو خاني إزابير تايلو مسلكي كابتو سخم تفلت وصلا اخم ديكونسي انا دفلت وصلا اخم لحالكم دبلال اسي خبيدنا دلو نعنا حجن الصغي دحن مالت تحقسكوا تنايبون اندحد اخي حدكيا حدا تقليل كنعا سيف سلاسي وداسه مريم انبيبكي ناي قدس ميكائيل ناي قدس رفائيل درسانا انبيبكي نايبون منفس كي تملسن نبل مهنياتو ጸሊም ነገር እንድሕድ አበጽቢጽ ክትሰት የለ ኾንኪ ንጸሊም ነገር ይደማ ዓደሎ ለሰይጣን ሕጂ ኩሕሊ ገለ ክትገብር ዲኺ ድኾነ ኢኩዌዥን ረኺብኪ ኩሕሊ ገለ ትገብር ብዓይንኺ ሕጂ ሳይገብር ናይ ቀደም ዝገብር ነይረ ኣብዚ ዓዲ ዝተወሰኸ ሓደ ዓመት ገዲፌ ቶታል ኩሉ ነባር ሓንቲ ነገር ዝገብሮ የብለይ በቃ ወአልግስ እዮም ምክንያቱ ጸሊም ነገር ኣብ ዓድና ኩሕሊ ተባሂሉ ስለ ድጽዋዕ እኳ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ደሎ ሎስ አንጀለስ እበሃል ሎስ አንጀለስ ከም ከተማ ትመስለና ንዓና ሎስ አንጀለስ ክትብል ከለኻ ግን ድወደቁ ሰይጣውንቲ ድተኸሰሩ ሰይጣውንቲ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ኮይኑ ዓድና ኩሕሊ ስለ ተባሃለ እምበር ጸሊም ነገር ናብ ዓይና ነቐምጥ ዘለና ብጸሊም ዓይንና ተቐመጠ ንበዓል ቤትና ክንሪኦ ንሰባት ንርኢ ደቅና ንርኢ ዘለና ከዓ እዚ መንፈስ እዚ ብዙሕ ነገር ይባላሽ ድሓናብ ካልእ ማለት ብዝርዝርኩም ወፅአናቱ እስኺ ግን ብሱባኤ ድምለሰልክ ነገር ስለ ደሎ መዝሙር ዳዊት ከተንብቢ መዝሙር ዳዊት 7 መዓልቲ ከየቋረፅኪ ንመዓልቲ ተንብብየን ንግሆ ተንብቢ ምሸት ተንብቢ ቀትሪ ተንብቢ 6 ደን 7 እንደኾነ ኩለን ሰን ድሕር ተንብቢ ኾንኪ ቀጥታ እተንሳሬት ኣብ እግሪ ክመጻኺ ተኣዚዘን ክመጻይ ምክንያቱ ኣይክእሎኒ ሽዑ ናይ ቤተሰብ ድመፀ ዛርዲው ወላ ካብ ሰብ ድተገበረ ስራይ ዲው ባዕሉ ብሕልናኸ ክመጻኪ ንሕና ግን ጸላኢ የብልናን መንፈስ የብልናን ጸላእኻ የብልናን ኣይንበል እንታይ ዳ ኣምላኽ ስለ ኩሉ ነገር ታይልና ከየባተኽኩም ጸልዩ ማለት ሎማ ዓንቲ ጸልይ ከለኺ ኖ ጽባሕ ኣይጽልኒ ድሕሪ ጽባሕ ድጽልይ ክብል ይትኽእልኒ ምክንያቱ ሰይጣን ምእተው ጥራሕ ይደሊ እታ ሓንቲ ሰዓት ንሃና ናይ ጸሎትና እንድሕር ከም ገለ ክንብል ሰጊርናያ ብጣዕሚ እዩ ድሕጎስ ሰይጣን ንዓ ጥራሕ ይከዋህልል ዝደሊ እያ ናይ ሰብኣይ ካብ ነግረኪ ወላ ሰብኣይ ካብ ዝግብር ኩሉ ብጣዕሚ ይሽገር ሕጂ ዳርጋ ፈሊጠዮ ሙጡ ኣይፈልጥን ነይረ ማስቦ ኮንግሬት ፈሊጠዮ ማለት ወላ ባዕልኩም ሽገር ኣለሁ ገለ ኢሉኒ ሕጂ እቲ ቅዱስ ቁርባን ቋርፂ እዩ ጸሎት ወይ ሓሳብ ገበርን ሓሳብ ኣይገበርን ብለን ብጣዕሚ ትሽገር ነሱ ካብኡ ክወፅእ ይደሊ ግን ክወፅእ ኣይካልን ኣነ ከዓኒ ኣሰብኣይ ዘለኹም ኩሳት መናፍስና ባይመፅኩም ተኣሰሩ እናበልኩ ኣስሮም ነይረ ግን ብቐዳም ዝሰማዓትኩን ገዲፈ ካብኡ በቃ ኣብደለኹም ተኣሰሩ ኢለ ነትዮም ናተይ ናይ ደቂን ጥራሕ ኣብ ግንባር ይኣስር ማለት መቁጠረ ናወጥኩት ከለኹ ሕጂ ንሱ ከዓ ሽገር እዩ ወላ ኣብ ዘረባና ከምዚ ኣይንራዳዳእን ብካልእ ዘረባ ክንዛረብ ፅቡቅ ንራዳዳ ኣብ ከምዚ ከም ዝሞት ገብር ኣለካ ወይ ከምዚ የለተ ተባሂልና ብፍፁም ኣይንራዳዳእን በቃ ምስ ሰብኣይ ብዙሕ ነገር ወላ ኣብቲ ከምዚ ናይ ሰብኣይ ስብያዕታ ተዘረባ ዝረኸቦ ነገር እውን ኣብኡ ብዙሕ ኣይኮነን ኣነ ካስ እንሻሎ ትራፊክ ወክተር ሰርሕ ስለ ዝኾነ ቀዳም ሰንበት ዓርቢ ገለ መፅእ ኦይ ዶክተር ምኾን ገለ ኢለ ክሳየብለ ነዊሕ ግዜ ምስ ከደ ሽዑ እንታይ ኮይኑ ኢለ ምስ ሓሰብኩ ከምዚ ኣነ ብዙሕ መለይቲ ዝረኣኽቦ ከምዚ ምስ ጋል ኮይኑ ስማዕኒ ሞ ሽዑ እንታይ ደኣ ገለ ምስ ወልኩ ሓደ ቤት ምስ ረኣኹስ ኖ ኬሪ ኣይደሊክን ገለ መለ ይብለኒ ማለት እዩ ዋይ በስመ አብ ቅዱስ እንታይ ዝኸውን ገለ ኢለ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ለንቅና ካ ዝረኣኽቦ ዝመውፀርያ ከም ቅጥቅጥ ምሰበልኩ ካሲ ማኪና ንዝውር ከና ይስማዕኒ ሞ ሕጂ ንሱ ኣብዩ ነታ ማኪና ምዝዋር ስርጣሕ ዝውሩ ያ ገለ መለ ብለኒ ዋነ ንሱ ከምበር ዝውራ ገለ ብሽዕ መወዳቱ ኣነ ሒዘ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እንዲ በቃ ኢሉ ብዙሕ ነገር ይሽገር ሓቂ ዘረባ هو እቲ ቤክ ድብለኪ ደሎ ምስኡ ትናትኪ መንፈስ ወንዳ ኣይነጥላ ሓዳር ብምግባርኪ ናይ ካብ ቤተሰብኪ እንታይ ኣሎ እንደ ደይፈለጥ ኮይነ ግን መብዛሕቲ ግዜ ቡዳዛር ወይ ድማ ቡዳዛር ወንዳ ኣይነጥላ ድበሃል ኣሎ ሰይጣን ወዲ ንሓንቲ ጓል ስጋ 40 ዓመታ ከም ደይ ትመርዓው ድገብር ሰበይቲ ኢሉ ደንብራ ደይ ትመፂ ድረኸባ እሱ ሰብኣይ ይኾናሞ بعلماو دلو ودي بسقا دمرعوا ودي تبعتك تمرعوا تدلنيا كل جزء نو ودي تبعتك تخجبر لي صبوا عندي دقيقة بالجن دح حيزوا بخالق تمرع على مالتي تتحيز على بمنافستي هجي إذا منفس زي حدار عند حد أجير كين عخي ناتيا زي مساك تنبر الله ويلو دحاسب دنبر منفس عند حد أنا عخي سخت مرع خو خينو أبي كين يدبك ألاكي نبع البيت كي دخيت نبع البيت كي حجي سئلي دريك نقالي أتن كنا نعخ بحلمي بقدامي دمت نسب كيده أبي ناي بوتا سب أي شاي ستلو مسقال أب أخي ترى أب أفتا بوتا إذا خيدي لاتك
حجي ناتو أين طلاكوا ناتو أين طلا نبقى مش تمتص وسيدة مكينة غير حبيراتا مسقال صني حتى شو مسقال صني هو بعل بيتا بأكل كنقرك أيكونن بحلمي بأكل سلازم منافس تايقبر مسلك نزا حدار زي أخطبتن دحد اليوم ناتكي نفسو أيكي يخيد كابسو أيك أين طلا دما ناو تمتص منيهم ناي كلتيكم حدار جيلكم دلهم إت قدم حدارنا سوبا إيدي مقبارنا فايدش قرنا دلو نازم منفسزم مچم كل سب أملاخ مسخا قيحي خامو مس قيح تمرعو تصلي مخامو مس تصلي مديكون خبل كلنا برأيا سلاسي استفطرنا إنا ግን ነቲ መንፈስ ቀዲምና ከነኣስሩ ትኮይና ግን ሱባኤ ክነኣት ትግባአና ነይሩ ካባይ ጀሚርክ ማለት እዩ ሕጂ ታይ ገበርቲ መንፈስ ኣቤናይ ወላ ንስሓ ኣቲኹም ወላ ቅዱስ ቁርባን ቆሪብኩም ነዛ ሓዳር እዚኣ ክትብተና ኣለዋ ስለ ድብል ሰይጣን ከዓ ብባህሪኡ ቀዳመይቲ ሓዳር ትበሃል ስለ ደይፈቱ ብኸምኡ ኢና እኳ ምሒልና ንኣትዎ ንሕና ሕጂ ታይ ገበር ናትከ መንፈስ ናብ ሰብኣይ ክኸይድ ካብ ሰብኣይ ክናባ ክትመጽእ ሕጂ ናትከ መንፈስ እንድሕዳ ናብ ሰብኣይ ክኸይዱ ካብ ሰብኣይ ክሓሶ ተምጻልኪ ምስ ጓል ከም ደሎ ሕጂ ስኸታይ ትብላ ኣውቲስታ እንድሕዳ ኮይኑ ሰብኣይ ክትብል የደለኺ እዚ እኳ ድኾነ ነገር እኳ ክገብር ይኽእል እዩ ንዓይ እኳ ኸይደ እንዳበለኳ ከምዚ ክብለኒ ይኽእል እዩ ኢልኪ ርኹስ ድኾነ ሓሳብ ኣምጻልኪ ሕጂ ክመጽእ ከሎ ሰብኣይ ክፍቕር ንኽትቕበል እዩ ሓደ ኾንኪ የደለኺ ካልኣይ ነገር በዓል ቤትካ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ድሕሪ ድመጽእ ናበኺ ድበዝሕ ግዜ ኸሚድ መጽእ ሕጂ ታይ ትኾንልኺ መስለኪ ሓደ ቆሪብከ ከለኺ ኣብ ገዛ ኣቑሑት ቡን ጸኒሕኪ بقدامي سلد سمعك الجسكيا قال أي بعل بيتك عرب قدام سنبت نحد أدم تخوينه سلسة معلتي رخص نجار تفتصم لكم مالتي حجي إجزابير بزي بين اللمنك حجي تايكوينو بمخيات تراح ريخيو ناتو دلا أين لا روحوا يتوسطوا ما أسجنتم تقول له أبتن رخص أبتن قدسات معلتي عربي قويتها تسأل له قدامي تناي سنبتيا سنبتك أسنبتيا حجي رأي أبزي ركبكم تفتصم قبركم ماله نعخاتكم حجي جذبكم بينا يبركت منفس كم زجر يتسعنا كله نعخ حجي زي أب بتخكل بزارة بعد اللي نعخت راح يكون كنه زحات يا زي حجي أبتن قدسات معلتي زي عربي دتسوى مي لك كم يكون إلا مسلكي مبزحتهم درفتي نايت كلاب ما أسيم دقبر مسلكي عربي يدالو ونسبس أم يلن عربي نقدام نخدالو نمشت نخدالو ملو معلت كوزخ زخم يدوعل عربي أم يلن يدالو سلو زخو نايت كلاب كاتو እታ ቀዳም ሙሉእ ለይቲ ካብ ፍርቂ ለይቲ ስጋ ወጋሕታ ደሎ ከሳዕስዖም ከብልዖም ከስትዮም ውዕል እንደገና ንዕኡ ምስ ተወደአ ካብ ሰዓት 5 ደሎ ኒኔው ከኣኒ ሰራዊት ናቱ ይድልእኽ ኣብ መንዝራታት ልኢኹ ናይት ክለብ ተብሎ ዝሙት ከም ድፍጽሙ ገብሮ ስጋ ዓፋዱስ ቀትር ሰንበት ማለት እዩ ድሕሪ ኣብ ኣኸላ ተዓርብ ሕጂ እንታይ ኮነ ኣላ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ቢዚ ገብሮም ኣሎ እዚ ብደርፊ ብክለብ ማለት እዩ ንበዓል ቤት ከኣኒ ኣርሒቃ ወሲዳ ኣይነጥላ ريخيان ناتو أين طلا أرحق وسيدة رخصت أين طلا ببهر أتيالو حدار يتجبر كانيا ناتكي يخون ناتو حدار يتجبرنا تاد أتجبر عرب قدام سنبت ويدماني زومت يتعد قالوا بعلم بعل أين طلا دلاتهم كميد مسألة سبيتي كميد مسألة بعل تحدار كلا سبيتهم صدقت خوينا من دي قدلا خلو أتاناتهم أين طلا كن كيدا زومت تفتمو دحراي بتعسا خمد بخيت جبرة ويك أخيدا خمد ولدو تجبره حجق قدامي نعخ الشجير كدلو نتدزاربو نجار يقرأ جبر اللي جن عربي قدام سنبت أنا خا نفسي حدار ديكون حجي نفسنا تكون كدحن سلا دخل مزاربيا أبزو مركبيا ود ناي نفسه قداي سلا زخونه عربي قدام سنبت بسرح جيرا بيزي كابسوني سجاب تحمس دلو دجنا عربي قدام سنبت نحد أركب دفت أم كوينو بالطعمي أبكى بيد نجار اللي خمالتيو سنبت تشير اللي خمالتيو قدام تشير اللي عرب خاني لك عرب تصومو دبل دلو خاني لك قويتانا المدحنان إيسوس كريستوس دم إشوخ لبيسو دم فسيسو أم مسكال كله أبت إقرنا تخوكم يخم ركب تصومو لهم جيركو سديان نفس خدي عرب ركب مفتس عن مالت دخفأك حدا قدام سنبت حجي سغتاي تقبري سواء دي كدولو تغي قداميتي إزي مسترنا يمن يبلي هو أملخ حدار هيبكي نسحات يخي قدس قربان قريبك بكل أمعريق كله إذا ميستر زجن كتفلت يلك عربي قدام سنبت جن بتاع مخبرين سب حدر حج زيا نفس خياتات الله بقى زيا بسوبة مزمور داويت أبزي أخذ صحفة كي حج مسود أكو خذ صحفاني ويتذكرنا بعلخن كصحفة إدحاني جن حدر أخذ حفتي زيا نأملخ رد أنا بليو سلست يتوجز معلتي إخرتني هو زيا خبادي حجي أنا بتخكل دم اللي سار كده اللي خون عقي
ناتك طرح ديكونا ناي بزحات حتو سلازخوني أنا إزي بدم بجيرو أملخ حدا معتي بعل بيتي جديدني بك أخبلكي ناب كال دي خخخي دلي خمس بلني كاب إثيوبيا أنا كندا مسمصخو حراي لمش تراخيبه أنا دخون كوغن بطعم دحزنو تدنجل مريم كن أنا طرح يدفلطو بطعم إيه حزينة بدي تسيرو نبات نفسي كده نصحات بالكون كسو انتي مو ولا حنت بعل بيت كندي لو منخصم تقبل أبيلو جن بعلي سوب أي آتي دبخو خو بخيت كن أنا طرح يدفلطو حجي إذا ونمن ألم تاي تبليو أجوخ أي تفرحي نحنا أبز تراخيبنا دلنا شجر نديمصينا ميستر سيطان مقلعي ني حدا سب حتو ميستر دبهال كريستوس دا ينبري إذا نزارو دلنا ميستر أيكونن كل سب حدار ننات حمام اللو جن سغي إذا حدار يز كريستوس كبر حدار هيبكاني إذا حدار زجن السخا تخبر له خونا لو يلكن أين طلع أقاصليا وي ناتك أين طلع وند أين طلع نسو أيك أباريرو أب رخص معالتي أو دما كم دركس تقبر دلو قدس معالتي وي ناتو أين طلع تكون اللو حجي تيجبر زرباكم ناتكم أي سما معكمني ما ناتو أين طلع أدل أفتا تراخب كلها معالت تحركوا حرك أنا لكم حدا كذي ورا سربان دادا كانتون لا بقى أي تسمع معنيهم أنصاريهم تخونوا السو ناتك قلبيت دمصو ناتك أنعو قلبيت دسمعو ريخي تامن فسي حجي أفتن تراخبكم للمعالت خمان كفوق نجر بتحت انداسر حد كلا عندنا قالاتكم كم دي سما معت قورم هنياتو نايكلتيهم نعاخو وند أين تلالكي نعو خاصية زار أين تلالاتو كاب بيتسوبكم دمزا إزي حجي إزي غدي أسر كيت أنيحكي لك عكام زي حانت حافتنا سوبايا آتي خلا نجرا مع عرارياتها بقى بعل بيتها تكالاو تسيو نتسرح تغلالا ماكينا أوخي ترف الشيطو جنسا بتصوم سجرات نجر أسعيراتو دحرائي تردي وابقى مستزاربنا جد عن زيها حساب اللاموني بوش تخت نجر نزدلي نجرا كترخبنا تخلي خجن ولا حنت قاليت أنا جرا كله بحصيرو كل نجر دملاك سبيخي تابون كحيد كالجسيا جن إزركب دجبر دو نهورستوس حداري نسخات خبر اللي يخون باليوم هنياتو كتفلت يا زلك آدم هيوان ونكو كابزا فرا بليكم ديهم مسبلو آدمكو نهيوان اس كخل كلا لايك ألم هيوان هيبكال لهم مسبلو هيوان هيوتي خيلوا هيوان مالت هيوت مالتيو هيوتي خدب لنا بري مدهاني ألم مسيو جن بليكم ديهم يلو مسحاتته هيوان يسحتات النيلو هنياتو نفس غد حنسل الدلي السخاء ما نسحيت إني لنا بسخة الحين سلدلي حجي حضرنا نحنا كريستوس يخبر له دي بحق إنها أخن حسب لنا مهنياتو صباح نقول كم تخبب بين السدرا بيت تولدنا كم تبب معالتنا تولدنا بب معالتنا ون نايموت فرد لنا أما مبرس اللاسي بس يحكجن بسلاسة بأي تلكجن أملاخ بقوع مهنياتها يكون مهنياتو قبر خنتين برخت بهاليخ حجي نزنا جرزي ملسخ هلو كخلا له مهنياتو حدث عند حرد تفاتيرو مويتو مالتيو قعزونا خأنا موتي نقعزو نجر ولا حنتي بلنا نيما نتساقا ما يكونن نأمنت 100 عامت عند حرد كنا برابز علم تفقيد لنا 5 عامت جيرنا لنا تخوينا دحر زا معلت زي أخن دي معلت تريفنا نالو بقى نابت دفت أرنا ينخن ملس سلازي نعو تدالو وملسخ قال لك دي نزارو ودلنا بزخاء نايسقاو نجر يكونن نايسقاو نجر تنخون أبزا أخي باي مقبرنا نفسي أتجهود الله خنقرك نفسنا أحمي ما دلنا أجي كم زي أقبروا ما بيتاچن قدست دنجل مريم بزا سدت كزيا لبي أب سدت كوينا تسديد أدلمو انتي كقبر قبا أنبليا نسا أدخل لهنا واقاد خفلت هدئ كتم لدلكي أو على مخنياتو تجأني قال ولا ديلا نسا نهزب أدخل يوم كولا خلقو أدنت حلافنت هلو ترديكي؟ يا أبزا أخلق نجركسي أب وداسي مريم كل ما تجمر كل شيء كل ما مكينا غير خير نيرسين أجن دخلت وعادي ما خمزي نحن شالني عادي خمزة أبرز كونس ودمو قزات السيرفس أو كونس سبيت كل كوينا هتراي من نقول مالتي شو عندك كل من قد سي حدا ليس سي قلت عن بس يصير أفضل من كونس كعكتن شو قال لي لا قاسي أفضل ليسي شو تعالي هذا مالتي أنا فما قد يقاسي لما شو أدي معارب على فتح الله قال لي لسه ندي بعلك استعد اليوم أسي وند أين تلاي وند أين تلالك حدار سلا دقبرك دبهاي نبين خن عخي وي بزموت زماوت كيلو خنبركي
ወይ بعلخ كم زناي فيمينيزم كوين دول حجي ود تبعتي ماشن تጠቂምኩ بعلخ ركب كم تقبر غيره ود تبعتي ترجم يبلون دبن جنريشن نات كن خي قصل دنبره مدب አለው አባኸ دنبره دلو አይነ ጥላ ማለት ሕጂ እንድሕር እመቤታችን ነዚ ዓይነት እዚ መንፈስ እንድሕር ኣገሲስ ኣትልኩ ኮይና ሕጂውን ናት ኪኡ ማለት እዩ ናት ኪኡ ንበዓል ቤትካ ኣባሪሩ በረኻ ወሲዱ ኣብ ርኹስ ኣብቲ ናይ ቅዱስ መዓልቲ ሞርክሳት ከም ተፈጽሙ ድገብር ደሎ እዚ ሰይጣን እዚ ስለዚ ነመቤታችን ተማሕፀንያ ኣነ ወንሳ ይድብለክ ደለኹ ተማሕፀንያ ሱባኤ እንድሕር ደሊኽ ናይ ሱባኤ በዚ ግሩፕ ዳኣትዎ ደሎ ክሰደልኪ ከምኣ ገይረውና ነሱባኤ ስለ ዳኣቱ ዓርቢ እመቤታችን ባዕላ ከተመኸረኪ ነሳ ኣድኹልሃና كتملسلك يا بعلي عندنا بعد كتملسلك خطردك يا بقى وشله تمليسكي مدينه عالم مسدي خوينكو تملسي اميلو من ابي نيركم يكون انت باهلنا نعايز ردو خام دردو خ افلطي طرح لمن يوم حري حطيت انا اللي زعبي اخبر لي اش حري انا ما يدغا مدخ ستي